السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن ود حرمین صبا۔ آج ہم سورۃ دہر پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ دہر مدنی سورت ہے۔ سورۃ دہر میں 2 رکوع ہیں، 31 آیات ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتا عین پڑھنا ہے، علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا اس کو ذرا دھیان سے ادا کرنا ہے۔ الف کی آواز میں آئین نہیں شامل کرنا، الف علیحدہ ادا کریں گے اور آئین کو عین حلق سے ادا کریں گے۔ اعتدنا للکافرین سلاسل و او، یہاں پر جہاں پر یہ آپ کو 0 لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، تو الف یہاں پہ نہیں پڑھنا، اسی لیے میں نے اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کیا۔ سلاسل و اغلالا وسعیرا ان الابرار، با کا قلقلہ کرنا ہے، ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره
مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم मीम साकिन के बाद बा है, एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे यहाँ पर। और ये चीज़ याद रखें, कुरान में जहाँ भी मीम साकिन के बाद बा आएगी एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन वहरीरा मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा वदानियतन अलैहिम ग़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला वयुत्ताफ़ु अलैहिम बिआनियतिम मिन फ़िद्दतिन वअक्वाबिन कानत क़वारीरा। यहाँ पर एक चीज़ बताती जाऊँ, यहाँ पर भी अलिफ़ के ऊपर ये गोल दायरा लगा हुआ है, जो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि वो अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पर हम वक्फ नहीं करेंगे तो ये वाला रूल लागू होगा, यानी कवारीरा जब करेंगे या तो करेंगे वक्फ की सूरत में हमने अलिफ़ पढ़ना है। अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तब हम अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, कवारीरा करेंगे, यानी अलिफ़ नहीं पढ़ना, कवारीरा। अब हमने वक्फ किया इसीलिए मैंने यहाँ पे अलिफ़ पूरी पढ़ी है, इसको लंबा किया है, रो इस तरह किया है। अब मैं आपको मिला के भी पढ़ा देती हूँ कि हमने मिला के इसको किस तरह पढ़ना है। वअक्वाबिन कानत क़वारीरा मिन, यहाँ पर गोल दायरा लगा हुआ है, इसका तो हमने अलिफ़ नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ पर वक्फ की सूरत में हमने पढ़ा और वक्फ जब नहीं किया तब हमने अलिफ़ नहीं पढ़ा।
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا، الف پہ جزم ہے جھٹکا لگائیں گے، كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا، لؤ پہ ہم نے جھٹکا لگایا، حمزہ کے اوپر جزم ہے، لؤلؤا منثورا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحکم ربک، یہاں پہ میں نے را کو پتلا پڑھا ہے کیونکہ را کے پیچھے زیر ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم، یہاں پر تا اور طا کو علیحدہ کرنا ہے. ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہادی کا بھی آپ سب کو خصوصی طور پہ سلام۔